ای سرکه بوده ما به سوال نبرامازیده این برادر دیگری گرخ چطه سته مرحمت سیفی هفت ترین همه قلعه بلندترین در جهان спасибо за участие نام شما؟ محمد سعید محمد سعید و کوروش من هستی سر کردیم یکم سوال اونجا یک پیشک گم شده یه نامش میشه ندینش از همه قلعه بلندترین در جهان قلعه اسماعیل سامانی قلعه اسماعیل سامانی بهترین همه قلعه بلندترین در جهان گفتم فکر شما خیلی تجاوز دوتا مسئولیت خیلی уровни моря кайтай море Албек Кружан Албек Остак уровни моря кайтай море баландтар аст якум савол якум ҷавобатон исмоили сомонӣ буд эверест ман хеле дар туркистон эверест савола қабул кунем чӣ фикр доред шумо ин бародари дигари грех чета опытня маълумай савол қабулай мақсад 20 сомон плюс туда бародари барои вайшидагӣ истодагӣ дуюм савол инак чизе ки ту дорӣ ина ки дигарро истифода мебаранд беҳтарин ана сеюм савола метиҳам агар туғри ҷавоб додед 60 сомон полностью вай мегӯяд агар нотуғри кунед сумотон месӯзад ина харе дальше играем рафтем мегӯм фақат ҳамин шагирам зур буда инак марҳамат саволо сар шуда ана лоиқ шералӣ инак саволи навбатӣ лоиқ шералӣ дар кадом асари худ мавзӯи ватандӯстиро вафз кардааст асари худ кадом асари чӣ яври дар кадом асари худ мавзӯи вайро вафз кардааст асари худ савол хай инак номи шумо куруши мо камтар вай кард ва подватит кард чӣ гуфтанӣ дора дарс хонед не барои вай ягон дарс хонед дарс хонен ва боз хонед беҳтарин саломат бошед хуш омад Парача о парача در کانال تاجمیکس شو بازی رفته حقیقتی صاحبی بازی پایکو 50,000 روبل از سوق تقسیم کرده است مرحمت کنید در سوق درآید و سموی نام شما چی؟ نام من مریم خان اینک ما سوال میتیم 5 تا سوال 100 سومون هر یک سوال 20 سومونی تا 60 سومون هم بیاین اگر неправильно جواب دادید سومتون میسوزه درشه فهمیدید مقصد سوال سر میکنیم از همه قلعه بلندترین در جهان این کدام میباشد قلعه بلندترین در جهان گیوگرافیا صنف هفتی اول صنف دهی صنف هفت درس صنف هفتی از همه آسان اینک سوال شما جواب شما نمیدونم خیلی یکون چی گفتنی داره دا پاجور یکون پریمیر نسوال جواب کنه سوال بطوید اتوید یکون چی چه؟ اورست انا مرحمت اورست گفتارک دیدین یکون سوال پراویل نه это اورست да خیلی تعمل просто خواتش من در دوری رئیس پیش درخت سوالتیم سود второй вопрос уже 20 сомон доред да мавзӯи асосии шоҳномаи фирдавсӣ чист мавзӯи асосии шоҳномаи фирдавсӣ чист شاهنامه مکتب روسی را میخونم شیعه با روسی سوال که مکتب روسی را میخونم نمیدونم
Tao. Написал войну миру как-то. Война и мир. Кто написал войну и мир? Совсем война и мир. Война и мир. Война и мир. Лермонтов. Лермонтов. Шер Гаусов. Инак, Лев Толстой. Лев Толстой. вот. Мариам ҷони мо Лев Толстой. Мариам ҷони мо ташаккури зиёд барои иштирок. Анам хе духтараки зебо ва баақл мо баҳтар шуда гардем. Ягон чӣ гуфтанӣ доред барои мо? نه رحمت. برای سلامت باشین خوش آمدید. خیلی سلامت باشین خوش آمده. Спасибо за внимание. شما چی میگید؟ Спасибо за участие. Она это сама. انا شما بچی؟ Спасибо за участие. صنفی چندی؟ دو؟ صنفی دو؟ تا 100 شمرده میتونی؟ حساب قدم تا بتونی. 100 حساب کنه میتونی؟ بیا مکتب روسی نمیخونم. نه این تاجیکی نه او روسی نمیخونم. وقت دستنگی چیزت با مزه؟ اینک سوال شما با نمی شما؟ أبا چند ساله؟ نه صنفی نو؟ صنفی نوهی؟ نه ساله تا خیلی 9 ساله باشد. так سوال با شما چند تا شعر میدونی؟ بسیار خیلی спасибо большое за участие всем برای این دوستان. چند سال درست جواب چند تا یک تا سوال درست جواب دادن. یعنی 20 تومان از آن مریم جان است. شاید تمام سلامت باشه دسمی تقسیم کنه. سلامت باشه. سلامت. اینک اشتراکچی نوبتی ما نامش میجگونه جان مثلا 5 سوال میتیم هر یک سوال 20 تومانی. اگر توغری جواب دادید شما با کسب اوجا پلوس میشود. Если не ответите, то с этого савол тугри додед, чорум савол агар неправильно накнет, сейчас сама не вайкадагитон месузат. Вот так идет игра. Фамилия савол хама тарафа мешава, можно сказать. Ана якум савол. Чизе ки шумо доред, дигаро истифода мебарад. No? Нет, подсказка. Вот хаймарес плюс. Мараби самон плюс. Вот. Якум савол будшут. Следующий савол ему. Инак. Так. лоиқ шералӣ дар кадом асари худ мавзӯи ватандӯстиро вафз кардааст? инак ҷавоб ҳаму подсказкат кардам. ҷавоби туғрӣ дар бисёр асарҳои худ асосан дар Тоҷикистон, асари Тоҷикистон. ҳаму охи гуфтаги чапа дар зинси айсарака будем ма бесавод мебромозидаи. Нам салом алейкум, акаҷон номи ман ҳастӣ, номи шумо чӣ? номи ман Шуҷоат. Шуҷоат, мақсад савол 5 та мешавад, ҳар як савол 20 сомонов. Агар правильно шавад, банки шумо ба уже плюс мешавад. Дальше бозӣ кунед, 3 та савола правильно ҷавоб додед, агар сеюмаша неправильно ҷавоб додед, сумотон месӯзад. Розиед? Салом алейкум дӯстон. Ин эълон фақат барои бачаҳои Зангир. Студияи Навовартиҷӣ туи шуморо просто ҳамхе ба қарз мегзарона, картаи салом кати мехоҳен там мошин, камера, шоир, ресторан ҳамаша ҳал мекуна. Просто дароин занг занен, адо кори шумо ҳаллай, зана биги кайф кудариш. Бозӣ мекунем ва инак сар кардем. Саволи чӣ хеле тем якабак? Взрослый саволи тем яки осон. Осон? Сум дар кора. Хел бошад. Осонаш. Саволҳои осон. Дар кадом қитъа кӯли Байкал ҷойгир аст? Россия. Правильно? Дӯстон? Материк Евразия. Евразия. Ҷавоби мо туғри шуд. 20 сомон плюс шуди акаҷо. Дафтер. Пули надорем. Пули надорем. метавонед шумо тамом боз ягон гуфтанид майла агар хоҳед мегирад мерад
بیا. Хай, майна саволи дигари. Дар кадом ози бахшиш чанд моҳ дар сол 28 рӯз дорад? همش نه نمیدونم این سوالا من پیدا کردم کدام дарёи дарозтарин дар ҷаҳон аст? Марҳамат. Сеюм савол уже 60 шир мер. Араку чорум савол. 60 میرم Саволи осон. Саволи осон дидестин? 60 تیم خوشی میگه 60 Саволи осон акаҷон бозӣ кунед. نه 60 تیم خیلی تیم Ду та дигар савол мондааст тамом. نه Марҳамат, ягон чӣ гуфтани доред? نه رحمت کام بازی زور کانال تو چه ما подписаться کنم Ана марҳамат, акаи номтон чӣ гуфта будед? شجاعت Акаи Шуҷоат имрӯз буридан 60 сомон. Самый одами бисёр ба ақл биромадан. Это был тест на тупость. Марҳамат, ин кас буридан самый умный человек, можно сказать. Марҳамат акаҷон. Якта, дута, сета. раз молода чила пиёз Марҳамат. ки номер сайтон Навовартиҷи рэп портал да YouTube. Подписаться кунед, шуморам подписаться кунед ба ҳазур бародарон. репортал Рэп портал да YouTube, да Instagram Навовар. Савол ҷавоб меравад. Бале.